ग्रेटर ह्यूस्टन अमेरिका में बसते पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा तादाद का मस्कन। वो पाकिस्तानी जो अमेरिका में आबाद दूसरी कम्युनिटीज़ की तरह अपनी एक बेहतरीन पहचान और नुमाइंदगी चाहते हैं, जो कि एक ऐसी मुनफरिद शनाख्त बनाना चाहते हैं कि जिस पर वो फ़ख्र कर सकें, जो इन्हें पाक अमेरिका ताल्लुकात में दोनों ममालिक का बेहतरीन सफ़ीर बना दे। इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए ह्यूस्टन में रहते काबिल नौजवानों के एक ग्रुप ने 27वीं रमज़ान की शब 27 अप्रैल 2022 में काउंसिल ऑफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तानीज़ CPPA टेक्सास के नाम से एक तंजीम लॉन्च की, जो कि ग्रेटर ह्यूस्टन में आबाद पाकिस्तानी नौजवानों की उमंगों की तर्जुमान बनी। CPPA टेक्सास ह्यूस्टन के पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक कारआमद और मुतहर्रिक तंजीम बनकर सामने आई। एक पुश था बड़ा अच्छा कि सेकेंड और थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी अमेरिकन क्योंकि नज़र नहीं आ रहे थे कहीं पे भी। हर इवेंट में आप जहाँ जाते थे तो वहाँ पे यूथ की कमी थी, यूथ कहीं एक्सेस नहीं करते थे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब बीइंग में आई और लॉन्च हुआ, a lot of people appreciated that. A lot of people wanted us to push it forward and bring out excellent exemplary work out of it. क्योंकि CPPA का जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई इवेंट करा लें, हम कोई कॉन्सर्ट करा लें, कोई गज़ल नाइट करा लें। ज़ाहिर है कम्युनिटी की इंगेजमेंट के लिए ये वाले प्रोग्राम ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी सकाफ़त, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं ये। लेकिन उसके साथ साथ काउंसिल एक मुख्तलिफ काम क्या करने लगी है कि हम एक ऐसा ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम मेन स्ट्रीम में अपनी कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं। मेन स्ट्रीम की जब बात आती है तो चाहे वो पॉलिटिकल फोरफ्रंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फोरफ्रंट हो, या कोई भी ऐसा सेक्टर जहां पर आपकी कम्युनिटी एक काम कर रही है तो उसकी रिकग्निशन भी उस तरह होनी चाहिए। काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपने मकासद और अपना पोटेंशियल एक मुनफरिद तरीके से मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने रखा, जिस पर इन्हें सराहा गया। मेरा ख्याल है ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ इनको लेके आगे चलेगी। It's important that our young people come into the political process and engage it. एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक लेजिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्ट्रक्चर एक फाउंडेशन सॉलिड लोगों से बना हो, उसका जो किरदार होगा कम्युनिटी में वो होगा एडवोकेसी को लेके, सिविक एंगेजमेंट को लेके, कम्युनिटी एम्पावरमेंट को लेके, यूथ एम्पावरमेंट को लेके और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। ये सारे टारगेट्स थे जो हमारे मिशन स्टेटमेंट और कोर वैल्यूज़ में थे, जिसको लेके हम आगे बढ़े। और जितनी एसोसिएशंस आसपास थीं, हमने सबका डेल्टा लिया था, हमने सबका एनालिसिस किया था, गैप असेसमेंट किया था कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, so that you can look different. I just feel so blessed having such great friends and having such a great organization step up and be behind me. लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि यहाँ पे लोकल इलेक्शंस जो हैं उनकी वैल्यू क्या है। उन इलेक्शंस को लेके हमने लोगों को गाइड किया, उनको बताया, एक्सपोजर दिया, समझाया कि इलेक्शंस कितने ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट है कि वो बंदा जो आपको रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसी इंपॉर्टेंट चेयर पे बैठ के उस बंदे को समझें कि वो कौन है। इस सिलसिले में हमने तकरीबन 25 मीट एंड ग्रीट्स हमने करवाए। आज हमें देखना पड़ता है कि फलाना ऑफिस या फलाना पोजीशन के लिए एक कैंडिडेट हमारे पास आके कहता है कि मैं आपकी कम्युनिटी को सपोर्ट करूँगा। ऐसा क्यों ना हो सके कि हम सारे के सारे एक यूनाइटेड ग्रुप बन के हम सेलेक्ट करें कि यार हमने किस कैंडिडेट को खड़ा करना है उस पोजीशन के लिए। हमारे यंगस्टर्स ये काम कर रहे हैं जो अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे and will bring up lot of initiative which will hopefully build the bridge between America and Pakistan. Hundreds of kids are going home hungry from school every day. Their parents say it's because they're not allowed to eat what's on the cafeteria menu. हम अपने जो सिविक प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो यहाँ के रेगुलर इश्यूज हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर हमारी एक बड़ी तादाद है, हलाल खाना जो है उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए, उस आवाज़ को उस लेवल तक कौन पहुँचाएगा? जब हम एक साथ यूनाइटेड हो जाएंगे तो फिर हमारी आवाज़ को सुनने वाले लोग होंगे, क्योंकि जब तक हम डिवाइडेड हैं हम पे रूल करना आसान है, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती कुछ भी लाना आसान है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। 2022 के पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर सारी दुनिया ने CPPA टेक्सास और ह्यूस्टन में पाकिस्तान के कौंसल जनरल के ज़ेरे क़यादत नॉर्थ अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी जश्न आज़ादी कार रैली का एक अनोखा मंजर देखा, जिसने न सिर्फ ह्यूस्टन
بلکہ پورے نارتھ امریکہ کو پاکستان سے روشناس کرایا۔ اس موقع پر کونسل کے ممبرز کو مین سٹریم امریکن الیکٹڈ آفیشلز کی جانب سے کئی اعزازی سرٹیفکیٹس پیش کیے گئے۔ ساتھ ہی سٹی آف ہیوسٹن کی جانب سے 14 اگست کو پاکستانی امریکن ڈے ڈکلیئر کیا گیا، جب کونسل نے ہزاروں پاکستانی ہسٹونینز اور دوسری اسٹیٹس سے آئے پاکستانی امریکنز کے سامنے واشنگٹن ڈی سی کیپٹل بلڈنگ پر کونسل کے ذریعے لہرایا گیا پرچم پیش کیا تو ان کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ اس تاریخی موقع پر کونسل کے نوجوان لیگل ڈائریکٹر سمد قریشی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں فور بینڈ کاؤنٹی پریسنٹ 3 کے کانسٹیبل کی جانب سے اعزازی ایڈوائزری بیج بھی پیش کیا گیا۔ ہم نے کہا کہ یار شہر کے اندر یہ روایتی جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں، ایک گلوکار آ گیا، باہر سے کوئی آرٹسٹ آ گیا، اس نے آ کے پرفارم کر لیا، ایک ہی کمرے کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرا لیا، بس وہ ختم ہو گیا کھانا پی کے۔ تو ہم نے کاؤنسل نے سوچا کہ یار کیوں نہ کچھ ایسی پریکٹسز جو ہمارے کلچر کو دکھاتی ہیں، جو ہماری فیسٹیوٹیز کو دکھاتی ہیں۔ تو گرینڈ جشن آزادی ریلی جو ہم نے پلان کری، اس کے اندر پھر ہم نے یہ طے کیا کہ یار کمیونٹی کو باہر نکالتے ہیں۔ یہاں جو ہمارا لوکل ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے، جو سنگرز بھی ہیں، اس کے اندر ماڈلنگ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لڑکے ہر شعبے کے اندر یہاں پہ ہمارا یوتھ ہر جگہ انگیج ہونا چاہ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا سی پی پی اے کی ایک ذمہ داری جو ہم نے شروع دن سے اپنی طے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم ہر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، ہر اس شعبے کے اندر اپنی کمیونٹی کو منوائیں گے اور دکھائیں گے لوگوں کو کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں ود دا سیم اماؤنٹ آف ٹیلنٹ اینڈ ایکسائٹمنٹ جو ساری کمیونٹیز میں ہوتی ہے اپنی سیلیبریشنز کو لے کے۔ These guys just did this amazing event. Hey, congratulations to you all. You are awesome. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی اس کے اندر ہمارے ساتھ ہمیں ماشاء اللہ سے 8 ڈفرینٹ پروکلیمیشنز ملی ود آنر سرٹیفکیٹ، آپ کی کمیونٹی کی سروس کی، انگیجمنٹ کی سرٹیفکیٹس، اسٹیٹ ریپ سے لے کے کاؤنٹی جج سے لے کے آپ میئر کے آفس تک سے سب نے ہمیں ہماری ایفرٹس کو سراہا۔ امریکہ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے بعد سی پی پی اے ٹیکسس اس وقت بھی ابھر کر سامنے آئی جب پاکستان میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا۔ سی پی پی اے ٹیکسس پاکستان سے باہر ایسی پہلی پاکستانی آرگنائزیشن بن چکی ہے جس نے روڈ پر فنڈز کلیکشن کے لیے سٹالز لگائے اور ڈالر جوڑ کر ایک خطیر رقم پاکستان میں سیلاب متاثرین کی فوری امداد کے لیے بھجوائی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں دیر پا بحالی کے کاموں کے لیے سی پی پی اے ٹیکسس نے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے 28 دور دراز دیہات اور قصبوں میں 10,000 سے زیادہ خاندانوں کی کفالت اور آباد کاری کا بیڑا اٹھایا۔ سی پی پی اے ٹیکسس نے ہزاروں خاندانوں کو ٹینٹس، تیار خوراک اور مہینوں کا راشن فراہم کیا۔ ایسے ایسے علاقوں پہ جہاں پہ آپ کا ایکسیس جو ہے نہیں تھا وہاں پہ ہم نے کام کیا۔ آپ ساری ایسوسیشنز کو لے کے کمپیئر اگر کریں تو 35 to 38 ایسوسیشن جو کہ فلڈ پہ کام کر رہی تھیں، آپ کے بینر سب سے پہلے پاکستان میں جا کے لگے انہوں نے علاقوں میں جہاں پہ لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو سپورٹ ملنے والی ہے۔ تو یہ ہمارا کاؤنسل کا سب سے بڑا ایک پراؤڈ مومنٹ تھا، ایک اچیومنٹ تھی ہماری، ایک سکسیس سٹوری ہے جس میں وی پٹ ان آل آور ایفرٹس ٹوگیدر، وی وینٹ آؤٹ دا وے اینڈ وی شو اسٹرینتھ۔ جب یہ آرگنائزیشن باہر روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی اور گاڑیاں روک کے ہم جب فلڈ ڈونیشن کی کیمپین چلا رہے تھے اپنی، تو لوگ ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہے یا پھر آپ کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اس طرح، اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ روڈ پہ اس طرح سے آ کے لوگوں سے کوئی مانگا جائے۔ بس میں یہی کہوں گی کہ پلیز یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ I want to help Pakistan for the families. I don't have much. I'm trying to connect and donate what I have. Thank you so much. ہمیں جو ڈونیشن ملا، حتیٰ کہ جو فیول کاسٹ بھی تھی ہماری اس پوری ایکٹیویٹی کو کرنے کی، وہ بھی کاؤنسل نے اپنی جیب سے بیئر کری۔ اور اگر ہمیں $1 ڈونیشن کی مد میں دیا گیا تو ہم نے $1 کے اوپر جو اس کی ٹرانسفر فیس تھی وہ بھی کاؤنسل نے اپنی جیب سے لگائی ہے کہ ڈونیشن سے $1 بھی ہم کم نہ کریں۔ تو ایک چیز کا اطمینان لوگ ہماری جب سی پی پی اے کی بات آئے گی تو رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کسی چیز کی طرف ڈونیشن دے رہے ہیں، کہ اگر وہ کسی جگہ پہ جا کے لگنا ہے، تو اس چیز کا ہم
वसूख से कह सकते हैं कि वो पैसा उसी जगह पे जाके लगेगा जहाँ के लिए लिया जाएगा. बॉक्सेस में वहाँ पे डोनेशन डालते थे और प्राउडली डालते थे, इसलिए डालते थे ताकि बच्चों को पता चले, जो कि ये 4th जनरेशन पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ पे रहते हैं, जिनको पाकिस्तान का कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान एक कंट्री है जो एग्जिस्ट करती है, जो उनके फोर फादर्स की, उनके एंसेस्टर्स की है, और यहाँ पे ये लड़के खड़े हुए बाहर इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि सराहा गया, जो कि बहुत से लोगों ने अपलॉड किया, बहुत से लोग आए जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रेस किया, एंड इट बूस्टेड आवर मोरल एट द एंड ऑफ द डे कि हम और भी पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं इस तरह से, जो कि कोई और नहीं कर रहा. और बड़ा मेहरबानी CPA वालों का जो जिन्होंने हमें ये फंड भेजा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी ये फंड हमें भेजते रहेंगे. हम इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ महीने के अंदर इसको और ग्रैंड और ह्यूज करने जा रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिससे हम इस तरीके से अपने लोगों को बैक होम एम्पावर कर सकेंगे कि दे विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट बैक ऑन देयर एक्चुअल ट्रैक. जितनी भी उनकी लाइफ को डिस्टर्बेंस मिली है इस फ्लड की वजह से, इंशाल्लाह ताला CPPA एक बहुत ही हाई लेवल के ऊपर ये काम करने जा रही है. उसके अंदर हमें हमेशा की तरह आपका साथ भी चाहिए होगा और आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा. I wouldn't be with them unless I definitely knew that they were out there to help people and help as many people as they can. So I'm very proud of this group, and I think they're very important to not only our community but to all the communities out there. काउंसिल एक कसीरुल मकासिद तंजीम है जो कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब साकिब निसार के ज़ेरे निगरानी legally.pk के नाम से कायम इदारे के साथ इश्तराक करके अमेरिका में रहती पाकिस्तानी कम्युनिटी की कानूनी मामलात में एक ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए रहनुमाई भी करती है. काउंसिल की ख़ास बात यह है कि यहाँ कोई भी पाकिस्तानी नौजवान काउंसिल का मेंबर बन के अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकता है. हमारे यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी है. आपको पूरी इजाज़त है कि आपका कोई कंसर्न है, कोई सजेशन है, या किसी किस्म का कोई भी आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि यार इस चीज़ से काउंसिल के एफर्ट्स या एक्टिविटीज़ के अंदर चार चांद लग सकते हैं, तो हमारे पास उस चीज़ को बहुत ओपन हार्टेडली वेलकम किया जाता है. काउंसिल ने इनफरादी नहीं बल्कि कम्युनिटी की इज्तमाई तरक्की के लिए काम करना है, और यहाँ हर काम मेरिट पर शफाफ तरीके से होगा. हमने खुद तो उन पोजीशंस पे जाके नहीं बैठना. काउंसिल के जितने भी बोर्ड के लोग हैं वो सब ये कहते हैं कि हमने खुद नहीं बैठना, हमने अपनी कम्युनिटी में से वो हीरे निकालने हैं जो लोग देख नहीं रहे. उन हीरो को निकाल के उनकी सही प्लेसमेंट्स करनी है ताकि हमारी कम्युनिटी की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो. We highly encourage the youth to come and join the council. There are at least around 30 to 50 youth on weekly basis who are sending us DMs who want to join the council because they appreciate the fact that this council is representing the youth. लोगों ने हम पे भरोसा किया, हम पे ट्रस्ट किया, और आज तक हमारी फ्लड रिलेशन डोनेशन से लेके ग्रैंड जश्न आज़ादी से लेके ग्रैंड मीट एंड ग्रीट से जितनी भी इवेंट्स आज तक टिल डेट हमने कराए हैं, उसके अंदर हमें जो सपोर्ट, जो प्यार कम्युनिटी की तरफ से मिला और जो एतमाद मिला, उसने हमें बिल्कुल मजबूर कर दिया है कि हम इस काम को और बड़े से बड़ा करें, और इंशाअल्लाह ताला इस शहर के अंदर अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की फेयर एंड राइट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल फोर फ्रंट पे लेके आए. With the 7 months track of what we have done so far, we've seen all this happening, and there's a lot more of this happening in the future, inshallah. So please come join the council and be part of the organization that has a lot to foster in the upcoming years. अगर हमारी कम्युनिटी हमारे साथ आके नहीं जुड़ेगी, अगर हमारी कम्युनिटी से वो चेहरे जो कि वाकई में डिजर्व करते हैं किसी ऑफिस या पोजीशन पे बैठने के लिए, वो नहीं आएंगे, तो फिर हम आगे किन को लेकर जाएंगे. काउंसिल चाहती है कि टेक्सास का हर पाकिस्तानी नौजवान CPPA टेक्सास का हिस्सा बनकर एक ऐसी मजबूत इज्तमाई आवाज़ बन जाए कि जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो.